افدر باغوزه لف و تفگرا چکدارین داعشê bi çavan tê dîtin. Ji dîmen diyar dibe ku rûbera dibin destê Daişê de gelekî teng bûye. Operasyonên leşkerî rawestiyane, da zarok û jinên di deverê de mayî nebin qurbaniyên şer. Daeş jî xwe di nava kampa sivîlan de bicî kiriye. Hêzên Sûriya Demokrat dibêjin ku kesên mane bi tevahî malbatên Daişê ne. عندها ساكنين هم هذه تعليمات عن الجفالة إجباركو هجمارك برمزن مدني وسبيل وانكري وقت دروع بشرية وأسير الجمع وانكرتينا جبوه أم ساكنين وأم ناخذ بيش كيفن حياة تعليمات قيادة جبو منين أم بيش كيفن يعني حالي حاضر أم ساكنين يعني تشتيقو بيت أم ناخذ تعداد شاشتي تشبه مدني هجمارك برمزن هندر دهني هم جد خازن بيش كت ناخذ أم دقات بكت شاشتي جبوه درمز êrîşa dawiya hêzên Sûriya Demokrat nêz dibe. Ev şervan bi çavan dijminê xwe yên 7 salan dibînin û li benda derketina sivîlan û biryara fermendariya xwe ne da goberê xwe bidin ber bütûnnekirina xewna xîlafeta İslamî û şerê got bi salan dom kir bidawî bikin. تقريبا الان كدوري من شغلي 400 متر مخيمه وانجي مدنيه وايد ويك في علي هانه مدنيه اكثر شيء بناف مدنيات خو في الشارتنا وامجي نكار تشتكي بكن جبو سلامتها مدنيه نكار نشتكي بكن هكا حاليا وروش عمل بيك قال لك زلالي ما تفهم كلمه و تنظيم داعش انما يعني شغلي حبس المترو ناف دستي ماي Hevpeymaniya navdewletî jî li ser zemînê bêdeng e. Lê dengê balafran ji azmanan nayên birîn. Bi awayekî berdewam çavdêriya herêmê dikin. Ji alîçiyayê Baghozê ve jî şervanên hêzên Sûriya Demokrat bazinekî pirtûn sepandine û çavdêriya sînorê Iraqê dikin. Ekrem Salih Kurdistan 24 ji gundê Baghozê Dêra Zorê.